Lamentaciones 4, versículo 3. Aún los monstruos marinos sacan la teta, dan de mamar a sus chiquitos. La hija de mi pueblo es cruel, como los avestruces en el desierto. Kahla la Yahweh, Bahasam Yahusai, Bahasam Kakudash, Barakti Yahweh, Barakti Yahusai, Barakti Yahweh, Barakti Yahusai, Barakti Yahweh, Barakti Yahusai, Barakti Yahweh, Barakti Yahusai, the water, Yahweh Bahasam Yahusai, Bahasam Kakudash. Doble honrada a los apóstoles, a los ancianos de Yasharala, Great Millstone. Shalom a los 144,000. Shalom a los escogidos. Yo quiero hacer este video acerca de la mujer que no tiene sabiduría con sus propios hijos. Y encontré este artículo aquí. Corte despenaliza el aborto en todo México. Pero mira lo que yo encontré cuando yo abrí una página nueva aquí en esta aplicación. Mira lo que me salió. Madre de 18 años intentó contratar asesinos para matar su hijo de 3 años para volver con su novio, porque el novio él no quería criar hijo ajeno. Okay. Puede creer eso, man. Pero vamos a ver este artículo aquí. Corte despenaliza el aborto en todo México. Y mira a todas estas mujeres celebrando. La Corte Suprema de México ha despenalizado el aborto en todo el país. La sentencia se produce 2 años después de que el tribunal fallara a favor de impugnar la ley existente en el estado norteño de Coahuila. Había dictaminado que las sanciones penales por interrumpir un embarazo eran inconstitucionales. Desde entonces, los estados de México y el gobierno federal han tardado en derogar los códigos penales. El nuevo fallo legaliza el aborto en los 32 estados. Y ellos están debatiendo emocionalmente, diciendo de que la Corte Suprema dijo que negar la posibilidad de una terminación violaba los derechos humanos de las mujeres, pero también está violando los derechos del bebé. En caso de violación, ninguna niña puede ser obligada a ser madre, ni por el Estado, ni por sus padres, ni sus tutores, afirmó el presidente de la Corte Suprema, Arturo Saldívar. Lo que ellos entienden es que si una supuestamente niña ya es capaz de ser embarazada, es porque ya tuvo su regla y ya es mujer. Y si la violan, ya tenemos casos en las escrituras de cómo se juzgan esos casos. Aunque hay versículos en las escrituras que te muestran cómo se juzgan los casos cuando un hombre viola una virgen. Y en ese caso tiene que darle dinero al padre, pagar una multa, para darle dinero al padre y casarse con la hija. Y no se puede divorciar de ella, a menos que sea por adulterio. Pero ese es otro caso, porque mira, esto te está mostrando aquí la falta de sabiduría de estas mujeres, porque estas mujeres, mira lo que dice
que la mujer es como la avestruz. Sí, como las avestruces. Ahí ustedes pueden ver. Ahora vamos a ver Job, creo que dice Job. Job 39, versículo 13. Diste tú hermosas alas al pavo real. Ahí en inglés te dice, y el Señor le dio alas para volar al pavo real, porque los pavos reales no vuelan mucho. O alas y plumas al avestruz, porque esos animales no tienen muchas alas ni plumas. El cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta. Y olvídase de que los pisara el pie, y que los quebrará bestias del campo. Endurécese para con sus hijos, como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano, porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Jehová, o sea, no le dio sabiduría ni inteligencia a la mujer. Hay algunas mujeres que sí lo tienen, ¿okay? Pero dice Salomón que entre 1000 hombres solo encontré uno bueno, pero entre las mujeres ni una. ¿Okay? Eso significa que hay pocas mujeres que tienen sabiduría. ¿Okay? Que Jehová le da sabiduría. Pocas mujeres, pocas. ¿Okay? Hay algunas que Jehová le da sabiduría, pero esos son casos que son muy, muy raros. Vamos a chequear ese artículo que apareció ahí. Y madre de 18 años, déjame traducirlo. Parece que le dieron un golpe en la cara, porque esa mujer en la cárcel, ellos no les gustan a las mujeres que le hacen daño a los niños. Ellos son como los hombres en la cárcel cuando se enteran de que un tigre es pedófilo. A veces le dieron un golpe. Una joven de 18 años instó a su madre a intentar contratar a un asesino para que asesinara a su hijo de 3 años y así recuperar el novio. Yo no sé por qué lo escribieron así. Porque el niño no era más que un problema y todo lo que siempre quiso era hacer esto. Dice, los funcionarios de policía dijeron que la joven madre, posteriormente identificada como Jasmine, fue arrestada y puesta bajo custodia después de que, según informes, quería contratar a un sicario para matar a su hijo de 3 años. El lunes, Camiel, de 18 años, también fue arrestado después de que, según informes, presionó a la madre para que contratara a un sicario en un sitio web de parodia por la razón más increíble. Los mensajes entre los dos también revelaron que Jasmine pudo haber intentado que los osos se comieran a su hijo en el bosque o intentar ahogarlo en el agua. Y eso porque ella quería volver con el novio, Gamiel. Según los informes, Gamiel le dijo a la madre del niño que contratara un sicario para matar a su hijo de 3 años y recuperarlo porque el niño no era más que un problema, dijo la policía.
Los investigadores descubrieron sus mensajes de texto a Yasmín. El niño es el problema. Espero que veas que todo lo que siempre quise fue liberarte. Supuestamente le envió un mensaje de texto. Te hablé del niño, no harás nada. Hazlo y pensaré en volver. Ella quería que el novio volviera. Ella quería tanto que el novio volviera que estaba planeando matar a su propio hijo. Algunas mujeres son locas así, ¿sí? Porque Jehová no le dio sabiduría. Y eso es parte de las maldiciones. Y ahora también México es posible que tenga su primer presidente, la primer mujer presidente. Okay. Mostrándote que ya Jehová está debilitando México, porque cuando tú pones una mujer a cargo de las cosas se van jodiendo. Que las cosas se van jodiendo. Deuteronomio 28, versículo 56. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie probó a sentar sobre la tierra. Okay. La mujer israelita era tan delicada que no andaba ni descalza. De ternura y delicadeza, su ojo será maligno para con el marido de su seno y para con su hijo y para con su hija. Por eso es que hay muchas mujeres, no todas, porque hay algunas madres que son buenas con sus hijos. Okay. Mi mamá, ella es buena con sus hijos. Hay muchas madres que son buenas con sus hijos, pero hay algunas que son malas, que tratan a los hijos como, yo no sé, como que le tienen un odio a los hijos, ¿no? Y eso es parte de la maldición aquí de Deuteronomio 28, de las maldiciones de Israel. Jehová lo puso así para que algunas mujeres sean malas con sus hijos y también sean malas con el esposo. Pero ese es otro caso. Así que por eso es que tú ves todas esas mujeres ahí en esa foto. Todas esas mujeres ahí celebrando con máscara de luchadores. Y mira todos esos cueros ahí en la calle, celebrando la cuerería libre. Ya Jehová se va a matar a todas esas mujeres, man. Porque esas mujeres están matando a hombres israelitas. Ya Jehová se las va a matar a ellas. No me hable de que de violación. Mira, la violación ya ese tema, ya se ha hablado de ese tema. Y si tú estás rapando pelado, tú tienes que asumir la responsabilidad de lo que pasa. ¿Tú sabes cuántas mujeres quieren hijos? Hay tantas mujeres que quieren hijos, ¿no? Que no tienen, son infértiles o no pueden tener hijos por otra razón, más razón médica o algo, que quisieran tener hijos y hay tantas ahí que quieren botar las que tienen. Y Jehová no le dio sabiduría, porque hay muchas veces estas mujeres de carrera, cuando son viejas y la entrevistan antes de que mueran, cuando ya son viejas, están casi a punto de morir, la entrevistan y hay muchas que dicen y que no, yo quisiera haberme enfocado en ser madre en vez de seguir esta carrera. Porque Jehová no le dio sabiduría. Yo lo voy a dejar ahí. Si están escuchando en español, Shalom.
Lamentations 4 verse 3. Even the sea monsters draw out the breast. They give suck to their young ones. The daughter of my people has become cruel, like the ostriches in the wilderness. Right, and this video is about how the Most High didn't give woman any wisdom or intelligence, and how she behaves towards her own children. All right, check this out. Court decriminalizes abortion across Mexico. And look at all these harlots celebrating. Mexico Supreme Court has decriminalized abortion nationwide. The judgment comes 2 years after the court ruled in favor of a challenge to the existing law in the northern state of Coahuila. It had ruled that criminal penalties for terminating pregnancies were unconstitutional. Mexico states and the federal government had since been slow to repeal penal codes. The new ruling legalizes abortion across all 32 states. The Supreme Court said the denial of the possibility of a termination violated the human rights of women. In cases of rape, no girl can be forced to become a mother, neither by the state nor by her parents nor her guardians, said the head of the Supreme Court, Arturo Zaldivar. And that's an emotional-ass argument because, if she's old enough to get pregnant, then that means that she's getting her period, and by biblical standards, she's technically a fully grown woman. All right, she's a woman. The Bible calls women when they get their periods. All right, when they don't have their periods, they're still girls, but when they get their periods, now they're women. All right, but society has completely flipped that upside down, and they're still calling 14, 15-year-olds, 16-year-olds women. These are fully grown and developed, and they can have kids. And they've been having kids in biblical times around those ages anyways. And the Most High, the Most High didn't make a law against it in Leviticus. There's no law in Leviticus that says, you gotta wait till she's 18. You gotta wait till she's 18 because she's not mentally mature enough. No, man. They were having kids at 12, 13. Because that was the time that the Lord set for a woman to become a woman. For a girl to become a woman. All right, so in the case of rape, because they have that emotional argument, we've already covered that millions of times. All right, if a damsel, if a virgin gets raped, the rapist needs to pay a fine, pay her father off 50 shekels of silver, and he has to marry the daughter, and he can't ever put her away unless it's for adultery. So he's stuck with her. But I ain't even going into that. That's another topic. Let's check this out, man. This is Job 39 verse 13 through 17. Gavest thou the goodly wings unto the peacocks? The peacocks can't even fly that well. All right, they're kind of like chickens. Or wings and feathers unto the ostrich. All right, these ostrich doesn't have much wings or feathers, which leaveth her eggs in the earth, and warmeth them in dust, and forgetteth that the foot may crush them, or that the wild beast may break them. She is hardened against her young ones, as though they were not hers. Her labor is in vain without fear, because
Yahweh Bashem Yahushai hath deprived her of wisdom, neither hath he imparted to her understanding. Hey, so these women, they go and then they get abortions without fear, man. They don't give a shit about killing their own children. All right, a Supreme Court in America, ruled that abortion is illegal, but you got states that want to go up against it. Mostly liberal states. So that basically creates a culture of whoredom, okay, where women are not afraid to, get popped raw because they know that they can just go to an abortion clinic and take care of it. Hey, and this is a spirit right here, because when I was looking for this, when I was finding this article, I opened up a new tab. I hit that plus sign right there at the bottom, and this article showed up. An 18-year-old urged mom to try to hire a killer to murder her 3-year-old child in order to win him back. So let's check that article out real quick. All right, 18-year-old urged mom to try to hire a killer to murder her 3-year-old child in order to win him back because the boy was nothing but a problem and all he ever wanted was to do this. All right, and look at her face, man. That shit busted up. Like, I mean, in female prisons, they don't like the women that harm babies or harm children. Right, that's like the female equivalent of a pedophile in a men's prison. All right, they don't like those people, man. So I imagine those women in there, they bust her face up. Look at how she look. Made her look like Gumby. Police officials said the young woman, later identified as Jasmine, was arrested and taken into custody after she reportedly wanted to hire a hitman to kill her 3-year-old son. On Monday, 18-year-old Gamiel was also arrested after he reportedly pushed the mother to hire a hitman on a parody website for the most unbelievable reason. The messages between the two also revealed that Jasmine may have tried to get her son eaten by bears in the woods or attempted to drown him in the water. This woman ain't got no wisdom, man. She tried to do her son in like that. Gamiel reportedly told the boy's mother to hire a hitman to kill her 3-year-old child in order to win him back because the child was nothing but a problem, police said. Investigators uncovered his text messages to Jasmine. The kid is the problem. I hope you see that all I ever wanted was to set you free. He allegedly texted, I told you about the kid. You won't do anything. You do it, and I'll think about coming back. So this is a dude that he wanted to be with her, but he wasn't trying to be no stepdaddy. And I feel him on that, because, hey, man, don't nobody want to be a stepdaddy nowadays, unless they a super duper simp. And hey, she's 18. That means she must have had this kid when she was probably 14, 15. She must have conceived him. So you see, she was already a grown woman. And now she's trying to kill her own kid. But that's because she's an Israelite, man. And that's part of the curses. All right? Specifically in Deuteronomy chapter 28, all right, which details all the curses. But in this specific verse 56, it says, the tender and delicate woman among you, which would not venture to set the sole of her foot upon the ground for delicateness and tenderness. All right, Israelite women back then, they were so prim and proper that they wouldn't even walk around barefoot. Her eyes shall be evil toward the husband of her bosom, and toward her son, and toward her daughter. Hey, man, and I seen that a lot
among Jake women. I mean, you do have, some mothers that are good towards their children. My own mom, she was, when we was growing up, she was good towards her kids. And a lot of mothers out there that they love their kids, but you got some women out there among Israel, man, that are just like bad till they just kid does something, man, and they whip them excessively, man, just excessive spanking, man, or just shouting at them, like, and you could hear the frustration in their voices when they talk to their kids, like they're tired of them. I seen that, man, among Jake women. All right, I've seen that, and that's a curse. All right, that's a curse, and that's why these women, they celebrating, man. They're celebrating the whoredom that they're gonna be able to engage in with no consequences. And in similar news, Mexico might have its first female president, so you already know that shit is gonna go to hell, because women don't know how to run shit. All right, women are not made to be leaders. So Mexico is gonna be descending into bullshit. All right, it's gonna get worse and worse, man. You put a woman in charge, man, shit is gonna get worse. Trust me, it's gonna get worse. That's why I always hated working under female supervisors or female bosses. This shit is gonna get worse. It's nothing but incompetence, because the Most High did not give them wisdom, man. He didn't give them intelligence. I mean, you do have some exceptions, some women, but Solomon said that, among men, I only found one that was righteous among 1,000, but among women, not even any, man. So that means that, even among men, there are very few wise men, but among women, it's very rare, man. It's very, very rare. I mean, you had women in the Bible like Esther, she was wise, but there's very, very few cases, man. For each Esther, you have millions of women with no wisdom. So the ratio is completely messed up. But in the kingdom, all right, our women are going to be wise again. All right, they're going to be completely wise, man, because they're going to have the laws written in their hearts. And they're not going to be having no abortions, man. All right, I'm going to leave it there. I'm going to give all praise to Yahweh B'Shem. Call halal, la Yahweh, B'Hashem Yahweh Shai, B'Hashem Kakwadash, Barak the Yahweh, Barak the Yahweh Shai, Barak the Yahweh, Barak the Yahweh Shai, Barak the Yahweh, Barak the Yahweh Shai, the water, Yahweh B'Hashem Yahweh Shai, B'Hashem Kakwadash. Double honors to the apostles, to the elders of Yasharala, Great Millstone. Shalom to the elect, Abba Ball, Abad Kal Gawiyam, Abad Kal Adawamium, Kwam Yasharala, and Shalom to the 144,000. Shalom.